ба ютуб канали Tajik Show Kids обуна шавед ва суҳбат бо кӯдакони ҳозирҷавоб ҳаловат баред. Аслан. Чиқар шумо? Дуруст. Саломтон азми? Аслан. Шумо дурустми? Назишми? Омтом мейсаними? Кофта ёфта омтоми? Ё рав гумуштоми? Мерами? Рост ёфта омтоми? Ҳа дуруст. Номотон чешми? Нома Мансурхоҷа. Нома Мансурхоҷа. Мансурхоҷа. Офарин. Шумо чи? Мубинахон. Мубинахон. Шумо якум ро Tajik Show Kids якум ша ондиг бидан? Эстонадами? Зӯршти гуфтам. Капкалон шуд да? Мене бо мене небе. Чанд сол шуд? Якум шуд. Якум. Ҳозир чанд дӯсиф? Ду Юсиф. Қариб як сол ан? Як ду сол шудасте? Шумо чӣ? Дуруст. Корон азми? Шу дост мекорӣ? А куҷо кор мекунӣ? Ман лисатанда. Боғчига мерида ё кор мекунед? Мерам. Ҳам ту мерида? Кор намекунед? Не. Ҳа, не кор. Боғчаҳо азми? Маълимот зих намекунам? Не. Авқотта ҳамаш зӯд. Вақташ хо меридин боғчига? Шумо чи мактабо чиқа? Мактаб зӯд. Мактаб зӯд. Бали 8 март наздик шудааст ки тӯҳфаҳо шудми? А мактаб? Не. А ҳансифа? Ичӯ? Надодми ҳансифа? Не. Ҳоли якчора пусам гӯед тухтачи ба диск тӯҳфа кардин. Диски мультик. Мультики чи ту мошинчаҳо буд аст ко? Чи буд ба? Мошинчаҳо ко мультики. Тачки. А, не тачки не, бахта ко бахта. Али чи гуфтам. Мультику ба наз медодон, а шо? Киноҳое. Чӣ киноҳои шумо медонед? Ман кинои медонам Мстители. Мстители? Зӯрана ки киное. А? Кадоми шумо мақбул? Кадом баш қаҳрамонаш мақбул? Человек-паук. Зӯрам Человек-паук. Ҳамаи бачаҷо меяст Человек-паук. Чӯ Тор мақбул не? Капитан Америка мақбул не? Чӯ Тор ба қувват ку калон зӯр немева? Ҳам зӯр. Человек-паук майда чакда. Чӯ мекунад бо? А? Ҳам хемаха? Шумо чи? Шумо Мстители? Ҳаштуми март аст. Ҳаштуми март иди ки? Иди модарон. Иди модарон. Иди фақат модароми ё духтачаҳоям? Духтачаҳоям. Духтачаҳоям, а? Ани шумо духтача мана бучитон айдо? Бучитон чи тӯҳфа мекунед? Ягон степ мекунам. Чи зеб даст мекунад? Ҳостед ман шумо секин тӯҳфагро медиҳам. А? Чизе мекунед ку шумо мана пешшоми гӯед чи? Открытки ягончис мекунам де. Вай, дурни открытками, шоколадками? Ҳар хел открытка мекунам, ҳар рӯз аём. Ҳар рӯз? Ҳа. Вай, офарин. Аитон хурсанд мештигана? 8 марта куҷа мекунед аитон ба? Ман аёмда 8 марта падарка кадига будам. Алка кадиги будид? Ҳа. Чизе кадиги дида кун? Ва якта қоғози ва қоғоз фиолетовиш ба дилчикада банҷикча авам када додам ҳам ба часпондам. Ина ку кай год гидид шумо? Дина. Дина додиди ин 8 март гуфте мо дида пешики. 20 феврал. 20 феврал иди ки маслаш? Иди падарон, а? Дадотом ягоз бу? Тӯҳфа гитом? Че гитом? Вай, шумо чи? Ман открытки кадам будам ба. Вай, молодец. Дадотом че мехоҳанд? Ойтон. Хиёлашон дадотом че тӯҳфа кунидган хурсанд мешаванд. Диски Marvel кунид мақбул мешаванд? Телефон. Телефон. Телефон 12 Pro Max мекунед биё? iPhone. iPhone чиқар? iPhone 12 Pro Max.
من میدانی در چند پول؟ قریب 18,000 سامان. گفتم ممکن می؟ پول میرسن پول تو حاضر رقم کمانم که پیلکا همه؟ 18,000 میبراد می؟ نه 42 آه؟ 42 42 این شما چی؟ یک آنی حتی هکته وید زیر رقم کمان تا نکد زیر میگیر تا باید یه رولکی رولکی یا با هر دوتا پول میکنم چیزی یک دوتا میگیرم سون با پول میکنم چیزی یک دوتا بده میخوای تقسیم می زور است تا کلان شدن میخوای میماند می کلان شدن میخوای زور میشه هر دوتا توک اینا حتی ماشین گرام میتی اینم توک یک چون استرالی ماشین گرام میتی زور میشه میخوای که یادری گفتم پول کیستم مسخره زفتی بدید ماش ماشین گرام دادم بخری بچتان کارشان نقشان پول پفتن گرامش واسه یکی ماشین میگیرید سوش من کار مجبور ناز میکنید و استرالی ماشین گرام میتی ها شد همین زن ها اصلا چیزی توفه کنید که خرسان میشن همون چیزی که گفته یا همون چیزی همین پایده میشتی که همون چیزی باشد به همون چیز نمیتونند کنند خیالشون همون چیز همون پدر کنند توفه کنند زیبا یogurt چی یogurt پایده نشتم همه زن ها همونو برید خورس ها میشن امروز میبرید تا می نمیشد یogurt مشمو هر دو تامده یogurt میدیم گیران میرید تا نه پوتسی ناز میرم ایام شکلات نیست خیلی شکلات برید خورس ها میشتن تیم یکم تو شیر میدونید میشمو مازم خودی یکتن بلند که گوید یبانی هم مادر آور در وصف مادر میشه یکتن بلند که گوید منه هشت مرد نزیگم نسش بید مادر جانم به هم تا مادر جانی من یک تا با هستیش همیشه شیرین برایم دنیا جز خنده زیبایش ارمان دیگر ندارم باشه چو در بری من شادمان و بختیارم وای آفرین بهترین شعر شده است این کیم شما عزیزتونم؟ بگم ایتون شما چی؟ بگم تا روسی انگلیسی میدونید شما؟ نکی روسی عزیز کدومتی عیسا برونکی تاجیکش چیه؟ تاجیک میتونم تاجیکش هم میدونید یختش من بلند که گویده مادر بده هیچ چی معنیش مادر عزیز و مهربانم کیست مادر فروغ دیدگانم کیست مادر زبانی مادری را آموخت بر من همیشه در زبانم کیست مادر وای آفرین که روی همه قشم من به شعر گفته دادگاتا من اکو هر دو دنبه تحفه میتیم اما من ملبات چنه رادست من اینا شما بند دونشنده یوگورتای همه بمزی وای های آفرین من اینا شما بند هر دو دنبه با سانی چای خوردم به چای میخوریدم کروشکه اینش هم شما بند من اینش این کروشکه شما بند همین زن ها برای تحفه کده داره خراب میشته که تا خورسم میشم نویتم خورسم میشم تزیق نمیشم نمی تزی میگم من مثلا 8 مارت من شما داره خراب میشته گیفته برید خونده تزی میگم خفه نمیشم تزی میگم رحمت میگم شما اویتم تزی میگم خورسم میشم زی گفتن شما ممکن احمد نه اگه خریدم آجا خیلیتون بوده ایگان کسی با شما تبریک میکه دیگه ایگان کسی خاننگه میخیه شاید آچیتان تبریک میکن تانه 8 مارت که اخت من هم کامل میگم که خوش رو که تبریک کن تانجه تبریک که تا چه هم؟ پور مزمون
پورتر که گویم که منصور خیجه تبریک اشتر مرده ایداتون بوره گوشد مادر عزیز ایداتون باره باشد مادرای عزیز با آچتون ایتانا تبریک کنید دکتر خوش دک تبریک اشتر مرده آیه ای آفرین من یا اتلیزور میبینم شما پیشانس رو میرید که من این تو وکه بیلکات به یک 5 سنفتی میتیانده من دیدید که خورستان سن شما همچنان یک همه پیشو اولاد تبریک کننده بودی میگید همه شما فتیانه تهری منصور خیجه؟ نه خب مالش همچنان یک تا کامل میگو کده همون خواهی گویم می مالش می؟ خیر حتی اونجا خواهی خیر